अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस वक्त मतीन ऑटो पर मौजूद हूँ और मतीन ऑटो के चैनल पर ही मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। मेरे अकब में जो ये गाड़ी आप देख रहे हैं वैगन आर है 2021 मॉडल। परचेज़ तकरीबन 1,25,000 में परचेज़ की है। 1,25,000 में वहाँ से आपने परचेज़ की और उसके बाद शिपिंग का कितना? शिपिंग जो है ना वहाँ पे तकरीबन पाकिस्तान में अगर कैलकुलेशन करें तो 2 लाख के करीब बनता है। ये मतीन ऑटो ही क्यों आपने फाइनल किया? कोई और भी तो लाहौर में बहुत सारी वर्कशॉप। सर उससे पहले मेरे बड़े भाई हैं शाहिद साहब, उन्होंने ये गाड़ी दोस्त हैं उनके जानने वाले, उनको रेफ़र की थी। तो वहाँ पे जब मैंने जाके देखा तो गाड़ी मेरे पसंद के मुताबिक ठीक नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने एक दोस्त से मशवरा किया तो फिर उन्होंने मुझे मतीन ऑटो का रेफरेंस दिया। तो फिर मैं उनके रेफरेंस से यहाँ पे आया हूँ। तो ये गाड़ी मैंने यहाँ से आके ठीक है। 2021 के छठे महीने में ये गाड़ी लॉन्च हुई है। अभी ये गाड़ी सेल्फ इंपोर्ट की गई है। 2023 में एक महीना पहले ये गाड़ी आई है और ये जो मॉडल आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ ये अभी तक पाकिस्तान में वैगन आर का मॉडल नहीं आया। ये जापान में लॉन्च हुआ है। ऑक्शन से ये गाड़ी नहीं खरीदी, इन्होंने खुद ये गाड़ी परचेज की है। जिस जैपनीज से ये गाड़ी खरीदी थी उसने ब्रांड न्यू गाड़ी निकाली, 1 या 2 दिन के बाद उससे गाड़ी ये हिट हो गई। राशिद अजीज साहब, आप जापान में वैसे भी आपका बिजनेस है गाड़ियों का, तो आपने ये गाड़ी जब आपने ये खरीदी, ब्रांड न्यू ये गाड़ी है, तो ये आपको कितने में पड़ गई? आपने सेल्फ इंपोर्ट की है, खुद ही इस गाड़ी को मंगवाया, एक ही गाड़ी आई है। परचेज़ तकरीबन 1,25,000 में परचेज़ की है। 1,25,000 में वहाँ से आपने परचेज़ की और उसके बाद शिपिंग का कितना? शिपिंग जो है ना वहाँ पे तकरीबन पाकिस्तान में अगर कैलकुलेशन करें तो 2 लाख के करीब बनता है। 2 लाख शिपिंग का दिया और फिर जब यहाँ पे टैक्स कितना दिया पाकिस्तान? यहाँ पे टैक्स तकरीबन इसका 16,50,000 के करीब, 17 लाख खुला 17 कह रहे 17 कर लें तो ये टोटल कितना होगा? ये टोटल बन जाता है जी तकरीबन 20 लाख के राउंड अबाउट। और इसमें जो डैमेज थे वो क्या थे? इसके बैक डोर था, ड्राइविंग साइड के साथ वाला बैक डोर था और इसका टायर का व्हील के ऊपर वाला कवर था जी। उसको आपने तैयार करवाया? जी जी, वो मैंने नदीम भाई से यहाँ से मतीन ऑटो से। मतीन ऑटो से करवाया। ये मतीन ऑटो ही क्यों आपने फाइनल किया? कोई और भी तो लाहौर में बहुत सारी वर्कशॉप। मेरे बड़े भाई हैं शाहिद साहब, उन्होंने ये गाड़ी दोस्त हैं उनके जानने वाले, उनको रेफ़र की थी। तो वहाँ पे जब मैंने जाके देखा तो गाड़ी मेरे पसंद के मुताबिक ठीक नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने एक दोस्त से मशवरा किया तो फिर उन्होंने मुझे मतीन ऑटो का रेफरेंस दिया। तो फिर मैं उनके रेफरेंस से यहाँ पे आया हूँ। तो ये गाड़ी मैंने यहाँ से आके ठीक करा। जो सबसे मज़े वाली चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ मतीन ऑटो के चैनल पे, वो ये है कि चौधरी साहब ने ये गाड़ी जो पाकिस्तान में 20 लाख में उनको पड़ी, ये कैसे हो सकता है कि अब ये गाड़ी कितने की होगी पाकिस्तान में? क्योंकि ये ब्रांड न्यू वैगन आ रहा है और आपने 20 लाख में पाकिस्तान में पहुंचा दी अपनी फैमिली को ये गाड़ी गिफ्ट करके। इसका मतलब है कि जो लोग जापान से गाड़ियां इंपोर्ट कर रहे हैं वो तो काफ़ी हैवी प्रॉफिट कमा रहे हैं। नहीं खैर ऐसा भी नहीं है, कुछ लोग जो है वो ऑक्शन से बाइंग करते हैं गाड़ी में, जिसकी वजह से ऑक्शन हुई है कि जिस तरह मैं वहाँ पे यूज़ कार का काम करता हूँ लेकिन मैं लोकल में ही काम करता हूँ। तो लोकल से जो गाड़ी मैं परचेज़ करता हूँ उसको मैं ऑक्शन में जो है ना डालता हूँ। उसके बाद जो गाड़ी वहाँ पे बिकती है तो वो ऑक्शन होती है गाड़ी, उसकी वजह से उसका रेट काफ़ी ऊपर चला जाता है। तो जो ऑक्शन से ऑक्शन टू ऑक्शन काम कर रहे हैं, जो ऑक्शन से बाइंग करके पाकिस्तान लेके आ रहे हैं, तो उनको मेरे ख्याल से इतना मार्जिन नहीं है। ये गाड़ी इस वक्त मैंने पता किया मार्केट में कोई 35 लाख की है। 15 लाख सेव हुआ है अगर देखा जाए तो। नहीं, इसमें जब तैयारी में भी शोर है, पैसे लगे, वो तो लगे हैं, थोड़े बहुत तो लगते हैं। हम 21 कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन पे भी लग गए हैं। रजिस्ट्रेशन ठीक है, 22 कर लें। 22 कर लें। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ कि ये गाड़ी जिस डिज़ाइन में आपको नज़र आ रही है, इसमें जो पाकिस्तानी सुजुकी कंपनी है वो इसमें ऑल्टो जो है वो लॉन्च कर रहे हैं हाइब्रिड में। एक्सपो लगी थी तो वहाँ पे वो गाड़ी देखी गई थी। जापानीज़ गाड़ी ये जो है ये वैगन आर में ये डिज़ाइन आया है, ये स्टाइल जो है लेटेस्ट है वैगन आर में।
تو اس لحاظ سے یہ پہلی گاڑی میں سمجھتا ہوں کہ اس شکل میں جو دوسری گاڑی آپ کو نظر آئے گی آئی تھنک ہائیبریڈ بھی اس میں آئی ہے لیکن یہ سمپل ہے, اس لحاظ سے میں یہ کہوں گا یہ پہلی گاڑی ہے. تو چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ متین آٹو کے چینلز کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے اگر کوئی گاڑی منگوانا چاہے سیلف, جیسے آپ نے یہ دیکھیں ایک لوگ آج کل مہنگائی بہت زیادہ ہے, گاڑیاں بہت مہنگی ہو چکی ہیں, تو اگر کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو آپ کیونکہ جاپان کے شہری ہیں وہاں پہ آپ کا ویئر ہاؤس بھی ہے, گاڑیاں آپ خریدتے بھی ہیں بیچتے بھی ہیں, تو اگر کوئی بندہ آپ سے رابطہ کرے تو کیا وہ سیلف گاڑی آپ اسے امپورٹ کر کے دے سکتے ہیں؟ دیکھیے سر, ویسے تو میں جو نا ٹوٹل ڈیل کر رہا ہوں لوکل میں نا, وہاں پہ جاپان میں باہر ہم گاڑی بہت کم دیتے ہیں, اس کی بے شمار وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا نہیں بیچتے گاڑی. لیکن اگر کوئی قریبی دوست وغیرہ کوئی اگر اس کی کوئی ضرورت ہو تو اس کے لیے ہم ضرور اس سے جو ہے نا تعاون بھی کریں گے, جہاں تک ہو سکے گا اس کی ہیلپ بھی کریں گے. ایک گاڑی امپورٹ کریں گے یا میکسیمم کتنی گاڑیاں جس میں آپ سمجھیں کہ جو پاکستان میں ہے اس کو فائدہ ہو؟ ایک گاڑی, دو گاڑی سے بزنس پوائنٹ آف ویو کے حساب سے دیکھنا ہے تو پھر تو کم از کم 4 گاڑی آپ کو کم از کم جو ہے نا ایک کنٹینر آپ کو کرنا چاہیے. اس میں یہ آپ کو شپنگ کا خرچہ کافی بچ جاتا ہے. اچھا, 4 گاڑیاں اگر ہم بک کرواتے ہیں تو اس میں شپنگ کا خرچہ کم ہوتا ہے, خرچہ کافی ایک میں زیادہ ہو, ایک میں آپ کو رو ہوتا ہے وہ شپ میں آپ کو بک کروانی پڑتی ہے, لیکن اگر ایکسیڈنٹ گاڑی ہو تو شپ کے اندر نہیں آتی, اس لیے آپ کو لازمی یہی ہے کہ کنٹینر کے اندر لے کے آنی پڑتی ہے. تو یعنی کہ اگر ایکسیڈنٹ گاڑیاں وہاں سے جاپان سے ہم لیتے ہیں تو وہ کنٹینر میں 4 گاڑیاں آتی ہیں, تو اس لحاظ سے بھی آ جاتی ہیں, 5 بھی آ جاتی ہیں, گاڑیوں پر ڈپینڈ کرتے ہیں. تو یعنی کہ 4 میکسیمم 4 گاڑیاں اگر آپ سے ہم بک کروائیں تو وہ فائدے میں رہیں گے. اوریجنل گاڑی بغیر لگی ہو تو وہ کتنے کی آتی ہے؟ سر وہ کافی کاسٹلی ہو جائے گی, وہ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ جس طرح یہ گاڑی آپ اگر ہم 0 میٹر لیتے ہیں تو یہ کتنے وہاں پہ اس کی بائیں گی, اس کی میرے خیال سے 20 لاکھ کے قریب آئے گی. گاڑی کی پرچیز جو ہے 20 لاکھ کے قریب ہے. جب یہاں پہ آئے گی تو وہ تو ڈبل ہو جائے گی. پھر کلو میٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, جس طرح یہ ابھی یہ گاڑی جو میں نے پرچیز کر کے یہاں پہ بھیجی ہے یہ 1300 کلو میٹر چلی ہوئی ہے ٹوٹل. لیکن باقی گاڑیاں اگر آپ پرچیز کرتے ہیں تو کوئی یہ ہوتا ہے 20,000 کلو میٹر چلی ہوئی ہے, کوئی 30,000 کوئی چلی ہوئی ہے. لیکن جاپان کے اندر اگر گاڑی 1 لاکھ سے اوپر چلی جائے تو اس کی پرائس تھوڑی سی ڈاؤن ہوتی ہے, لیکن اگر 1 لاکھ سے نیچے رہے تو اس کی تھوڑی سی پرائس ریسیل ویلیو اچھی ہوتی ہے. جاپنیز گاڑیوں کی وہ آکشن شیٹ کے اوپر بڑی تذکرہ ہوتا ہے, بڑی یہ کیا چکر ہے سر؟ آکشن شیٹ کا اصل میں یہ ہے کہ اگر آپ اوریجنل آکشن کی گاڑی لیتے ہیں لیکن ویسے 2 نمبر بھی بن جاتی ہے, لیکن یہ ہے کہ جو اوریجنل پرچیز ہوتی ہے آکشن سے, جس طرح فرض مال ابھی یہ میں گاڑی لے کے آیا ہوں, اگر اب اس کی میں 2 نمبر بنوانا چاہوں تو وہ بن جاتی ہے اگر کسی کو میں نے سیل کرنی ہو. لیکن اگر میں نے کسی کو سیل نہیں کرنی اپنے یوز کے لیے تو پھر مجھے تو کوئی اس میں ایشو نہیں ہے نا, جس طرح بھی ہے ہم نے اپنے گھر میں رکھے. چلیں جی جناب, ایک چھوٹا سا میں کیونکہ متین آٹو پہ آیا ہوا تھا, آج ملاقات ہوئی تھی کافی عرصے کے بعد, تو ندیم بھائی سے ملے تو یہ کچھ کانٹینٹ تھے ان کے پاس, تو بڑے اصرار کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آغا صاحب جی آپ نے انٹرویو کرنا ہے. یہ ایک بڑا زبردست کانٹینٹ تھا. چودھری راشد جو تھے یہاں کے یہ گاڑی ان سے بنوا رہے تھے, تو میں نے کہا جی اس کو تو پھر میں ضرور بات کروں گا. تو باقی انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنے چینل پہ. تب تک کے لیے خدا حافظ.